Hello, shout out, shout out. Good morning, good morning. Good morning mga idol. Para kung nahihilo kasi. Kaya natin sa punto na sa. Wait lang mamaya. Wala si Merly. Si Miren. So, good morning, good morning. Ito na yung sumba. Ito na po sila. Good morning, shout out, shout out. Lakot na speaker eh. Good morning mga madam. Okay. Shout out, shout out. Good morning. Hala Bira. Good morning, good morning. Hello, good morning. Shout out, shout out. Hello. Okay, uppercut. Sa ilalim ang hugot ng suntok. Go! Ikot lang kami, ikot. Again! Ikot lang saglit. Hi! Good morning. Sabay to sa... Ikot lang muna ako. 1, 2, 1, 2, 1, 2, go! Shout out mga madam. Good morning, good morning. Ang mga senior. Hala Bira, senior. Ang mga senior. Oh. Shout out mga senior. Good morning, good morning. Good morning mga senior. Bakit naman si Ate Olive ah? Shout out, shout out. Ikot, ikot, ikot. Galaw, 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 galaw. Galaw, galaw ang mga katawan. Para pawisan. Mother. Okay, kaya? Kaya ng mga senior. Kaya ng mga senior. Kayo pa kaya, hindi kaya. Good morning, madam. Good morning. Shout out, shout out. Paaraw lang ako saglit. Bye-bye, bye-bye. Thank you for watching. Shout out ko, boss ko. Basa pa yung buhok ko. Bye-bye, bye-bye. Ang ating routine sa umaga, exercise. Exercise is the best. Mamaya na pupunta. Punta ako doon mamaya. Mag-ano lang muna ako, magpaparaw saglit. Bye-bye, bye-bye. Thank you for watching.